ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. هذا الحديث فيه بيان ما الذي يجب على الإنسان الذي ابتلي بمظلمة أو وقع في ظلم للآخرين، ما الذي يصنع حتى يتخلص من عواقب الظلم الوخيمة، ولا سيما يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. وأن الواجب على العبد أن يتحلل من ظلم أخيه حتى في أدنى طعن له في عرضه أو أخذ شيء من ماله أو أي نوع من التعدي عليه، لأن أمر الظلم خطير، وحقوق الناس لا بد أن تؤدى كما تقدم معنا: لتؤدن الحقوق يوم القيامة. فكون الإنسان يتخلص من المظالم الآن خير له من أن تقتص يوم القيامة من حسناته. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء. من عرض أي يكون طعن في عرضه أو آذاه في عرضه أو شتمه أو غير ذلك، أو من شيء تتناول كل أنواع الظلم، كل أنواع الظلم. قال: فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يتحلله أي يطلب منه العفو والمسامحة، ويعمل على إعادة حقوقه إليه إن كانت أموالا أو نحو ذلك. فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، لأن يوم القيامة ليس هناك دراهم ولا دنانير، وإنما حسنات، كما يقول عليه الصلاة والسلام: إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، أي فطرح في النار والعياذ بالله. وسيأتي معنا أيضا حديث المفلس في بيان هذا الأمر، وأنه يقتص للمظلوم من حسنات الظالم، فإن فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم فطرحت على الظالم فطرح في النار. إذن من الخير للعبد أن يعيد المظالم والحقوق إلى أهلها، والتعديات على الناس يطلب منهم فيها العفو والمسامحة. وإذا كان الظلم يتعلق بغيبة بأحد أو سخرية أو كذا، وكان لا يعلم ذاك به، فالذي ذكر أهل العلم أنه لا حاجة له أن يعلمه حتى لا يوغر الصدر ويحرك شيئا في القلوب والنفوس، ولكن يستغفر له ويدعو له ويذكره بالخير في المجالس التي كان يسبه فيها، وبذلك يكون قد تحلل من تلك المظلمة بإذن الله عز وجل. Hadis yang selanjutnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya, baik berupa kezaliman di dalam masalah kehormatan atau yang lain, maka hendaklah dia segera minta dihalalkan hari ini, sebelum datang hari yang di situ tidak ada dinar maupun dirham. Apabila dia memiliki amal yang saleh, pahala dari amal yang saleh, maka akan diambil darinya pahala tersebut sesuai dengan kezaliman yang dia lakukan. Dan apabila dia tidak memiliki hasanat, tidak memiliki amal kebaikan, maka akan diambil dari kejelekan orang yang dizalimi, kemudian akan diberikan kepadanya, kepada orang yang menzalimi tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, dan hadis ini para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya ada bayan, ada keterangan dari Rasulullah SAW, ada penjelasan dari beliau SAW tentang apa yang harusnya dilakukan oleh orang yang zalim apabila dia melakukan kezaliman ini. Maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan irsyad, memberikan nasihat, supaya segera
orang yang berbuat zalim ini mengembalikan atau meminta dihalalkan dari orang yang pernah dia zalimi, ya. Sampai seandainya itu adalah kezaliman yang sangat kecil, ya, baik berupa kehormatan ataupun harta ataupun yang lain, maka hendaklah dia segera minta dihalalkan. Dan ini adalah tentunya sangat lebih baik, ya, bagi seseorang daripada dia nanti datang pada hari kiamat di mana di situ sudah tidak ada yang namanya uang, ya, tidak ada dinar maupun dirham. Jadi yang ada adalah kebaikan dan juga kejelekan, ya, hasanah dan juga sayyiat, daripada nanti di akhirat, ya, kebaikannya diambil dan diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi, atau bahkan seandainya dia tidak memiliki kebaikan, ya, kejelekan mereka diberikan kepada dirinya, maka lebih baik sekarang, ya, selama masih ada waktu di dunia ini, ya, dia kembalikan, ya, dia minta maaf. Falyatahallalhu minhu al-yawm, maka hendaklah dia meminta dihalalkan. Kalau itu berupa harta, maka hendaklah segera dikembalikan harta tersebut. Kalau itu berupa penghinaan, mungkin dia telah mencelanya, ya, maka hendaklah segera minta musamahah, ya, minta maaf atas apa yang telah dilakukan, ya. Dan nanti insyaallah akan datang, ya, sebuah hadis yang agung juga, yaitu tentang hadithul muflis, yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa banyak, ya, ajar, ya, banyak kebaikan, ya, kebaikan salatnya, zakatnya, puasanya. Tapi akhirnya apa? Akhirnya pahala salat dan zakat dan semuanya itu habis, ya, untuk diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi, yang pernah dia cela, yang pernah dia bunuh, yang pernah dia pukul, ya, sampai akhirnya dia kehabisan kebaikan. Ya, setelah kehabisan kebaikan, maka tidak ada jalan lain kecuali kejelekan orang-orang yang pernah dia zalimi itu diberikan kepadanya, dan akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Ini adalah orang-orang yang keadaan orang yang muflis, yaitu orang yang bangkrut pada hari kiamat. Nah, dalam hadis ini, ya, irsyad, ya, penjelasan dari Rasulullah SAW, sebelum datang hari itu kita selesaikan semua perkara di dunia ini, kita kembalikan, ya, harta kepada orang yang berhak. Kalau kita pernah mencela orang lain, maka hendaklah kita segera minta maaf, dan tentunya ini lebih baik daripada, ya, azab di hari kiamat. Ya, dan para ulama menyebutkan apabila kezaliman ini berupa sukhriyah, ya, mungkin seseorang pernah mencela atau pernah berbicara yang tidak baik, sementara orang yang dibicarakan ini tidak tahu, maka kata para ulama ini tidak perlu sebenarnya memberitahu dia, ya, tidak perlu memberitahu dia bahwasanya saya dulu pernah mencelamu, selama dia tidak tahu. Ya, cukup dia menyebutkan atau memuji dia, ya, di majelis-majelis yang dulu pernah dia cela. Ya, kalau di beberapa majelis dia pernah mencela orang ini, maka diganti, celaan tersebut diganti dengan pujian. Kemudian juga istighfar, ya, memohonkan ampun untuknya dan lain-lain, maka ini sudah cukup tanpa memberitahu orang tersebut bahwasanya kita dulu pernah mencelanya.